السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في هذا الفيديو. هذا ان شاء الله غنشوفوا devoir numéro 1 pour deuxième année collège bien sûr mathématiques. Donc ان شاء الله غنشوفوا في البروميير exercice. donc عندنا les nombres relatifs. donc بحال غنعملوا واحد الريفيزيون على les nombres relatifs. Très bien. donc عندنا في la première question عندنا calculer les expressions suivantes. d'accord. donc عندنا l'expression A. donc on dit l'expression A, donc on dit la multiplication, d'accord. donc la multiplication des nombres relatifs, يعني qu'il y a un signe négatif, qu'il y a un signe positif. donc la première chose خصني نشوف le signe ديال هاد البرودوي هذا, d'accord. donc le signe كيفاش كنعرف le signe واش غيكون نيجاتيف ولا غيكون بوزيتيف. donc كنمشي نحسب شحال عندي ديال لي سيني نيجاتيف, شحال عندي د لي موان, d'accord. donc الا حسبتي العدد ديال لي موان جبرتيه ان نومبر pair, ça veut dire le signe غيكون positif, d'accord. إلا جبرتي العدد لي سيني نيجاتيف impair, ça veut dire le signe غيكون négatif, d'accord. donc هنا غنحسب شحال عندي د لي موان. donc عندي 1 2 3. donc 3 est un nombre impair, donc le signe ديال هذا البرودوي غيكون négatif, d'accord. donc اول حاجه هي انني حددت لو سيني ديال البرودوي ديالي, داكوغ. دونك من بعد عاد غنبدا الكالكول. دونك غيبقاو لي 12,5 fois 3 fois 2 fois 1 fois 2. دونك الا لاحظتي حيدت لي سيني موان, خليت غير لو سيني ديالي الاول. تري بيان. دونك دابا غنحسب. دونك عندي موان بيان سور. دونك غنحسب دونك 12 fois 5. donc نحسبو هادشي. donc غنكالكوليو غتجينا exactement 150. donc A est égal 150. Très bien, donc on passe à l'expression B. Très bien, donc عندي pour B. donc عندي فيها إلا لاحظتو عندي فيها لي بارونتيز, عندي فيها multiplication. donc هنا اللي ما كيكونش عندي هنايا ان سيني, دونك كنعنيو هنايا بان غتكون عندي لا multiplication. دونك كاينين دو ميثود, داكوغ. كاينين دو ميثود. كاين اللي غيقول لي لا بروميير ميثود هي انني يحسب لي اللي عندي في لي بارونتيز, عادي يبدا الكالكول. دونك غيعتمد على لا بريوريتي اوبيراتوار. كاين اللي غيعمل لي هنايا لو ديفلوبمون. دونك غيفرق موان 2 على موان 3 et 7 و 3 على موان 11 وعلى موان 8, داكوغ. دونك حنا نمشيو بلا بريوريتي اوبيراتوار. دونك لي دو ميثود صحاحين, خصكم غير تركزوا في لي سيني, داكوغ. دونك حنا نبداو بريوريتي اوبيراتوار. دونك غنبدا بالكالكول اونتر بارونتيز. دونك هنايا لي بارونتيز هنايا ماشي على لوبيراسيون. دونك لي بارونتيز عملناهم على حساب ان لو سيني عندي موان نيجاتيف, داكوغ. دونك نحسبو. donc moins 3 plus 7. donc شنو قلنا في l'addition ديال لي nombres relatifs. donc كنمشي الا كانوا عندي دو سيني ديفيرونت كنشوف شكون اللي عنده لو بلي غران ديستانس ا 0. donc كيفاش كنشوفوا لا بلي غران ديستانس ا 0. donc كنحيدوا لي سيني, كنشوفوا غير الارقام, داكوغ. donc شنو غيكون عندي في الارقام 3 وعندي 7, داكوغ. donc شكون اللي كبير 3 ولا 7؟ 7. كنشوف لو سيني اللي قبل منه شنو هو بلس. donc لو سيني هنايا ديال هاد لوبيراسيون غيكون بلس. ودائما ملي كتكون عندي دو سيني ديفيرونت كنشوفوا لا ديفيرونس ما بين 7 et 3. donc égal à 4. très bien. fois. donc شنو بقى لي هنايا moins 2 plus 3. قلنا هنايا ما كيكونش لو سين ça veut dire multiplication. donc عندي moins 11 moins 8. donc عندهم لو ميم سين اللي هو moins. donc il est préférable انك تعمل ملي يكون عندك لو سيني نيجاتيف تعملو entre parenthèses. دونك غنحسب لا سوم, داكوغ. ملي كيكون لو ميم سيني كنحسب لا سوم, ملي كيكون سين ديفيرون كنحسب لا ديفيرونس. دونك 11 plus 8 égale à 19. très bien. دونك هنا شنو لي زوبيراسيون اللي عندي. دونك عندي multiplication, عندي addition. bien sûr priorité pour la multiplication. donc on calcule. donc plus 4 fois
moins 2. Donc, bien sûr, يكون le signe ديال produit négatif. Ou 4 fois 2 est égal à 2. Plus. Donc, on a dit moins 8. On a dit signe négatif. Ici, donc, on a dit positif ou négatif. Bien sûr, ça va être négatif. Donc, on a bon. Donc, 57. Donc, on dit ici, donc, on a le même signe, les moins. Donc, la somme d'IL deux nombres qui ont le même signe, donc, le même signe, ou qu'on la somme, d'accord? Donc, 8 plus 57 est égal à 65. D'accord? Donc, B est égal à moins 65. On passe à C. C est égal moins 25. Donc ici, on dit l'addition et la soustraction. Donc on fait le calcul par ordre de lecture. On fait le calcul par ordre de lecture. Donc, أول حاجة غنحسب هاد la somme. Donc la somme ديال deux nombres qui ont le même signe, il est négatif. Donc on garde le signe négatif et on calcule la somme. Donc 32. Donc moins 32 moins plus 5. Donc هنايا عندي la soustraction, d'accord? Donc عندنا واحد la relation اللي شفنا في la soustraction, donc نتفكروها. Donc عندنا A moins B est égal à plus moins B. Ça veut dire, donc كتكون عندي soustraction كنحولها l'addition بالcondition ديال أن هاد le deuxième terme, donc كنعملولو l'opposé ديالو. D'accord? Donc يعني إلا كان positif غيرجع négatif, كان négatif غيرجع positif. Donc نطبقوا هاد la relation في هادي. Donc عندي A. Donc le premier terme كيبقى كيف ما هو, يعني moins 32. D'accord? Donc la soustraction غترجع addition. Donc هنايا شنو عندي plus 5. Donc l'opposé ديالها غيكون هو moins 5. Très bien. Donc, on dit addition de deux nombres relatifs qui ont le même signe. Donc, on garde le signe et on calcule la somme. Donc, 37. Très bien. Donc, B est égal, C est égal, moins 37. Très bien. On passe maintenant à l'exercice 2. Donc, on a recopié et complété à l'aide des symboles égal ou inférieur ou supérieur. D'accord? Donc, on a alors pour la question 2, on a complété à l'aide des symboles égal, supérieur ou inférieur. D'accord? Donc, on dit, نشوفوا la comparaison ديال هاد les nombres. Donc, on dit un nombre positif ou un nombre négatif. Donc, on a la relation, je nous la propriété, on a tout nombre positif est supérieur à tout nombre négatif. Donc, bien sûr, il عندي supérieur. D'accord? Donc, دائما قلت العدد اللي كيكون à gauche هو اللي كيتحكم في le symbole. Donc, هنا اللي عندي positif, donc غيكون supérieur à le nombre négatif. Très bien. Donc, on a ici 35 plus 35. Donc, قلنا اللي كيكون عندي un nombre précédé d'un signe plus ou bien ما عنده حتى شي signe قبل منه, ça veut dire في جميع الحالات كيكون positif. Donc, هنايا 35 plus 35, donc فحال فحال. يعني هنايا عندي égalité. Bien. Donc, on a ici plus 2,6 moins 8,8. Donc, la même chose اللي قلنا هنا. Donc, tout nombre positif est supérieur au nombre négatif. Donc, ici, غيكون عندي supérieur. Donc, ici, عندي moins 22 ou 0. Donc, on a la propriété, le nombre 0 est supérieur à tout nombre négatif. Donc, هذا غيكون inférieur. Donc, un nombre négatif غيكون bien sûr inférieur à 0. Donc, le signe غيكون, le symbole غيكون inférieur. Très bien. Donc, ici, on a moins 3,14, moins 6,2.
Donc, عندنا في la comparaison ديال les nombres négatifs, donc, qui a la plus petite distance à 0 هو اللي كيكون le plus grand. Donc, شكون اللي عنده la plus petite distance à 0. Donc, نحيدو le signe. Donc, شكون اللي صغير أقرب للصفر. Donc, هو 3,14. Donc, غيكون هو le plus grand, يعني غيكون le signe, le symbole supérieur. غيكون le symbole supérieur. Très bien. Donc, ici, on a moins, moins. Donc, la partie entière, donc, on a 102, 102. Donc, je fais la partie décimale. Donc, هنايا عندي 90 وهنايا عندي 9. دونك هنايا شحال ما زدت ديال الاصفار ورا الزيرو واش كيشكلوا لي شي مشكل؟ نو. دونك كيبقى نفسه. دونك الاصفار من ورا لا فيرغول بحال اللي ما عملتهمشي. داكوغ. دونك هنايا هاد الزيرو بحال اللي ما كاينشي. الوغ هاد لي نومبر كيفاش عاملين؟ دونك غيكونوا متساويين. دونك ايكال. واخا عندك هنايا 90 وهنايا 9 ولكن راه فحال فحال لان الزيرو ما كيتحسبش après la virgule. Très bien, donc on a ici un nombre positif ou 0. Donc la propriété, tout nombre positif est supérieur à 0. Donc هذا غيكون supérieur. Donc ici on a la comparaison ديال deux nombres positifs. Donc qui a la plus grande distance à 0 غيكون هو le plus grand. Donc شكون اللي عنده la plus grande distance à 0 هو 87. D'accord. Donc هنايا غيكون 18 inférieur. دائما قلت هاد le nombre à gauche هو اللي كيتحكم لي في السامبول. Très bien. Alors on passe à l'exercice 2. Donc عندنا فيه les nombres rationnels. D'accord. Donc عندي هاد le nombre rationnel 3 sur 7 est égal à le nombre rationnel. قلنا باش تبقى لنا de nombre rationnel égal. Donc خصني يا إما diviser ou bien multiplier par le même nombre. Donc ici عندي كاينه relation ما بين les dénominateurs. Donc 7 et 21. Donc on a multiplié 7 par combien? Par 3. Alors, ملي multiplier le dénominateur par un nombre, خصني حتى numérateur multiplié par le même nombre. Donc fois 3. D'accord. Donc شحال تعطيني هنايا؟ Donc 9. Très bien. Donc on passe à la deuxième égalité. Donc moins 9 sur 15 est égal à moins 3 sur. Donc si je barre le nombre qui convient ici. Donc عندي le numérateur شنو la relation بيناتهم؟ دونك هنايا on a. دونك ملي كنمشي من واحد لو نومبر اللي هو كبير وكندوز للاصغر دونك هنايا كنعرف بانني عملت شنو لا ديفيزيون. دونك عندي هنايا ديفيزيون. دونك ديفيزيت باغ كومبيان باش تعطيني موان 3. دونك ديفيزيت سور 3. دونك لا ميم شوز غنعمل لو dénominateur. دونك تعطيني لو résultat est égal à 5. Très bien. Donc ici on a 12 moins 36. Donc, on a la multiplication. Donc, on a multiplié 12 par combien? Donc, on a multiplié par moins 3. C'est les signes. Donc, on a un positif, un négatif, alors multiplié par un nombre négatif. Très bien. Donc, on a multiplié par moins 3. Faites le sens. D'accord? Donc, on a le sens contraire. Donc, je vais donc ici, on a dit le contraire. Donc, on diviser sur 3. D'accord. C'est égal à combien? Donc, تعطيني moins 3. Donc, on est divisé par moins 3. Divisé par moins 3. Très bien. Donc, ici, faites l'égalité. Donc, on dit 56. On dit 8. دونك هنايا غنشوف شنو عندي لا ريلاسيون هنايا. دونك شنو عملت هنايا؟ بيان سور باينه باننا عندي ديفيزيون. دونك ديفيزيت بار كومبيان؟ بار موان 7. داكوغ. فهاد لو سونس. دونك ملي غنمشي في لو سونس كونترير دونك غنعمل مولتيبليي بار موان 7. داكوغ. دونك شحال تعطيني؟ دونك 28. Très bien. Donc, on chauffe aussi la relation. Donc, moins 4, on a dit 12. Donc, on a multiplié par moins 3. Donc, aussi, on a multiplié par moins 3. Donc, donc 24.
Très bien. Donc, on passe maintenant à la deuxième question. Alors, on passe à la question 2. Donc, on a complété à l'aide des symboles égal ou bien inégal. D'accord? Donc, باش كنعرفوا deux nombres rationnels واش sont égales ou bien non. Donc, la relation en général, شنو كتقول؟ Donc, أنا نكتب هنا. Alors, on dit que A sur B est égal C sur D si AD est égal BC. D'accord? Donc, on a la multiplication de AD, BC. Donc, il est quand AD est égal BC, donc c'est égal. Il est quand différent, donc c'est différent. D'accord? Donc, ici, on a 44 sur 55. On a 4 sur 5. Donc, on va multiplier 44 fois 5. Donc, on aura 220. Donc, 55 fois 4. Donc, on a 220. Alors, on a le même résultat. Donc, on accepte tout maintenant. Donc, il accepte tout le même résultat. Alors, on a dit égalité. On passe à la deuxième expression. Donc, on a 7 sur moins 2, moins 5 sur 7. Donc, 7 fois 7 est égal 49. Moins 2 fois moins 5, c'est 10. Donc, خرجوا لي des nombres qui sont différents. Alors, هنايا هادو غيكونوا inégales. Très bien. Donc, ici, 1,5 fois moins 10, donc c'est moins 15. Moins 15 fois 1, donc moins 15. Donc, le même résultat. Donc, à ce qu'on a dit, égalité. Très bien. Donc, ici, on a moins 12 sur moins 9, 8 sur 6. Donc, on multiplie moins 12 par 6. Donc, le résultat, moins 72. Donc, moins 9 fois 8 est égal à combien? Moins 72. Donc, on dit non, égalité. D'abord, on chauffe 8 sur 6, mais 4 sur moins 3. Donc, il est donc, il y a moins 24, il y a 24. Donc, ماشي le même nombre. Donc, il y a 24, 24, mais les signes sont différents. Donc, il y a des nombres opposés. Alors, il y a une inégalité. Donc, on a تعرفوها غير من le signe. Donc, هذا غيكون positif. Donc, le nombre rationnel كنعرفوا le signe ديالهم. Donc, si le numérateur et le dénominateur ont le même signe, alors il est positif. Si le numérateur et le dénominateur ont des signes différents, donc le résultat est négatif. Très bien. Le signe est négatif. Très bien. Donc, on passe maintenant à la question 3.